Tifo a wotie Midinya ne odifo ya woduro. Sunsun buafo agya batampa na adom. Na humobro ne mitumi nti yete ase. Mema obi bia wotie mi afihyiapa. Afihyiapa o. Afinko emetue biem. Meda wase odiri ne a wotie mi. Menim bebi a wo sisemri a wotie mi. Se ya nopa, se ya wia, se ya nadwo. Bebi a wotie mi ye se otwedi ampon. Ososoro hene ni hira de ma. Edi kan, eda otwedi ampon ase. Ni asase ya nanom abosom aduansa, nanom eda mu nyina ase. Se na de so, oma afiakọ, afiasa betu yebiem. Meda wase. Na de mi ni wo adesua kakra menu ba besua. Enya adesua bia se ayedi ahinta enipa, ahinta adasa, ma na wiase, onipa ehu amane, onipa eudi apnesie, enyama ye din ama nipa awabrabo. Enu na ne de Onyankopɔn twedi ampo ama kwan afa boafo nyame so abeda na di a kyerɛ me se wo a wotie mi na wa wo hwɛ me. Wo ye chidifo, wo ye follower, me fa metu anim. Boafo nyame nhyira. Di kan me no kasafa nomiye. Nyama kesi a enkutie nipa awa asase so. Ene nomiye. Na because me no kasafa nomiye ewo ahodo anankrabata bibiri. Nemum enam no nkwa echi bibiri. Nemum adiba ko a eya nomiye ewo nipa abrabɔ so a nipa enya ho emfa na adwen kɔ so ye. Na yebu ni se eye normal. Nanso ekutia ye ewo yasetire mu. Enende eno na me be kyerɛkyerɛ. Ene empanatwe. Ana se bisi mpedesa yempanatwe. Na obeka se empanatwe de esi de no me ebre. Papa, mama wuti mi. Se wonim de ba anka obeto mi ka kopeda de hye e de ahye. Yempanatwe e de no me ebre. Ablanti a wuti mi, o kai se sister, o kai se mmiri bi etwam. Wo share brother bi efem bra yima. Bra kwaku. Bra kofi. Brother, o kai se wo share sister bi, e efem sister Joanna. Efem sister isi. Unza wo share ne bo. O ka chense obe ware no. O ka chense wakoma so ade nyina no. Wo sa o ka chense se owom o, enkwam o, oni ne betena. Endi afimpo ana wujano. O man de nda so ya to so. O de re nyina ahye omu. Apa wonsem a wo kan e be bo ade atwa no hia. Na memo obre mfi se die nipa agye atum asase so na sunsun so anyame no agye atu. Wonse endi da he bia wagya no. Esu na wo sun, eya na wodi no, ayemusuo ne esan agye to abrabo so. Hai wana mekasa kyerɛ. Eyo se agoro bi na mudi. Me pesa mo wani ba ho so. Se wiase wa ne amma ho so a. Se bi pedi da be kwasi ampeni. Hwɛ. Wo se wo hia ne bo. Wo gya ne ya. Sister, once you disappoint brother ne ya akofa be ma wo fro oni ti. Brother, once you disappoint sister ne ya akofa oba wo ti. Once on anything na se bi pedi as na wo bu ni kwasi a. O de yaw esugu so. Ai, ayano me da wo so. Tutomika bra sunsunfie, bra boafo fie, ni ntwalo. Hwɛ, wan hwɛ yi a, aware ko onye bi waware. Na wo ware so a, se bi mpreduasa. Ebe ye din se obenya aware mo ni ji. Wan se ne be ma hye obo a, ne wa feri o. Se so di kan disappoint you bi. Wodi kan eku okra bi. When you say disappointment, ye okra na wokunu no. Onipa ti di ni do nyina ama. Odi re nyina hye omu. Wagya ne ya. Wan se wontu bi hye akonfo. Wonti obi anu maduru. Wontu obi adwum kan. Wonti ede obi akoto ayaresabia. Wonam bo ho samra ne say eyo normal. Enya normal. Eyo nomie kase bi ala wasesa wo sumsum egu abrabo so. Na wo awuti mi. Ebe ye den se obenya adwuma. Ebe ye den se obenya adwuma so obenya adwuma trem akwa awiye.
Ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya yefu na woba. Ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya yefu so a woba so a nkwala no bɛyɛ nhyira. Ɛsan sɛ ɛni bi kasa wo sunsum tia wo. Ɛni bi abawa bi ni bi kasa, abawa ni bi etiem, abawa bi ni suo ensu wo sunsum tia wo abrabɔ. Saa na abrante bi su, abante bi ni suo ɛde nnome abra wo sister. Embu mi nsɛm kwasi asɛm. No kura asɛm pa na meka kyerɛ wo. Hwɛ, ma meka asɛm kyerɛ no w'anim bra wo so. Wɔn sɛ da no aba na wugya no. Sister na wugya no, hu nipa na ɔyɛ mu hyew. Wɔn sɛ wɔn ti ase. Ebere bia oni bɛbɔ saa ketesi anu ɔyɛ mu hyew. Kyerɛ sɛ bibi kasa kyerɛ wo. Hwɛ, me nsa nka asɛm baako kyerɛ wo. Wɔn hu sɛ aketesi anu woni ne gyan. Ana brother na woni ne gyan no. Wɔn sɛ ɔbɛda so da he no. Na woni ne da. Bibi wɔ hɔ. Woni ne nya apam bi. Ebere a obie wa no ka kyerɛ sɛ medɔfo medɔ. Na ɔso gitu sɛ medɔ no. Ɛbɛyɛ sunsum apam bɛda sunsum. Abɔ adeɛ de ato hɔ ɔmoda akyi. Na wagya nya ya. Wɔsɛ da wo do bɛma kan no. Ɛda wo ban ho kwan no ne da no. Dada no ni nya sunsum akotamdie. Nanso ɛnɛ saketesi anu we. Sabrante no we. Wo hu sɛ yɛ normal. Ɛnyɛ wo no ayi bibi. Sɛ wiase ɛnɛ yapo nimdeɛ, yapo anyamenom ɛne ɛnam sa. Na ade bia so a sɛ bi mpreduasa ɛwɔ ho mfitiase no, nyame no mienu ɛna ne yɛ bɛsesa no. Brother, tuturumika. Sister tuturumika. Ma onan mo gidi. Ko hwe abrante no. Panichew, bunkotoge, sra no. Brother, hwe abawo na china panichew. Tuturumika, ne nyina achi no. Sa tuturumika, ebra sunsum fi ha. Eye Western region, Takrade, Kojo Kurum, Benso. Oho na be mu difo ye oduru achi kwan. Bra. Wọ́n sɛ afi kwa wiye. Na afi kwa wiye no, ye hwɛ a obi bia sɛ okodi Christmas. Ye koto nwum asɔre dem, obi kwasa na motom kankan. Obewura afi nim no, nhyira bia nu a bɛba na brabo. Ɛsan sɛ nnome ne afi na aka na brabo no, wɔanya sunsum nipa bia nkyɛkyɛ no sunsum kwan. Ankyɛ sɛ ɔhoro no nwum so ne san. Na afi won fa brabo foforo mfamgbere boni do ni man say Yesu ya wo Yesu wo ni Yesu birthday ai na wo bo sam na say na Yesu Kristo birthday e Kristofo ma nyamsom ye mobo e Kristofo ma nimdi a mo nim ma nyamsom ye tan yan die se bi preduasa ye am of God busuako o ene busuako boafo na nan Yendie, we catch us. Ye Christmas. Ye ni Christmas ni asimbia. Ye ni Christ ni asim. Nemo ni ejidie ni se. Utwedi ampon asase ya. Na nanoma dum no onhwe so pa a mo de ahwe yen so. Ama afi mu ni nyina mboni bi anto ye no. Eno ho aseda ene na ase ene di komom. Enti ekuta yensem dwan mienu. Ekuta yensem abo a efo nimtwie. Baako bira. Mama bra. Sister tutumika bra. Ye dwale nsuru kronkron de onyame bo kronkron ama ye kwan se on the 29th 30th 31st ye dwale ne yente ye ho ye horo ye ho fi ni musuo ne san biara mfiri ye ho na ye nso jata na ano eye on the 1st ejiri ni mama papa wako ona bibiri wa so le a chedodo ai wa wonim wa na making wo de bia afi bia ho na hokọ na so de bia ye sha onkom I afi ko wie edinfo be hye nkom bebre nanso wo ho hwe bra afi we nko ba bia enko ba bia tutuomika bra eye wasa benso bra ni emfa nsu kronkron ntwalo ye di nsu ahodo sa nson ana ye kabom ye di utwedi ampon hataw a wo hyira so kire ahaban ndinsini ni brani ye di nyina afra ye di dwale o ate ho ayehu musuo ni efi afiri ho ewia ye di modia konkon na bu asase nso akasa mawo ama nomie bi ada so bia musu se bi oba bi aka ba ma bi aka to so na nyina afiri so ko na ewia ya so jata na no adi anim mama ne nda wotifi enko ba bi abra
Ninsisi. Yɛfa hyɛ afe ne nsa. Yɛfa hyɛ nyame boafo nsa. Yɛfa hyɛ otwadi apɔ ne asase na nanu nsa. Na me ka kyerɛ wo sɛ wabrabɔ ɛnyɛ saa de biara da. Sister, minim asɛm me ka kyerɛ obi. Wa sɛ ne wo hɔ a bɛrima na wagya ndi dadala. Sɛ da wada so no da wada yesum. So, wa sɛ wo hɔ a na ne ho adwene asɛ besi witrim. Empo ene bɛrima on ne timpo woni do bia ma no. Wo mpra dada na sɛ mpra ɔno tena no. Ɔno de bia woto a wadwene sɛ wo hwehwɛ na kyiri kwan. Brother so hu de wiase ayo. De bia wo mpra dada no na wo dwene no. Eyire na ne timpo eni gye bia ni ho. Esa sɛ wona banya sunsum apam bi, wona banya sunsum hyehyɛ bi. Atumfo ne ahodinfo adi n'akyi no ene wo nam. Ahan, sɛ mi sɛ brothers a me odifo yaw. Na wa befa me ba na one nada na wa hye ne bo so be ware na wonim kwan a me fa so ewo me ba no ana onim tumi edi me ba n'akyi ana oni apam ana beye a me ba ne ti hye ai me ka osunsun sem nti wa fa me ba na se bi mpeduasa wo bi wa no hye ne ba wonu se nipa na wo hye ne bo so wo hye ahonhom bo na we yi na ekina bi wo gya abofra na abofra ni su a tumfo na ahodenfo na honhom adi abofra n'akyi no ebe sori atia brother wan hwe yi ani wan wo asase so wan hwe ani wan mobre wo asase so wan hwe na sɛ sika intima nka unsa utie si a utie si sika ebi mpeduasa untimi nkan baby a ebi a 50 million kuda untimi nkan bi da eno po de maka nkese eno me bi kutia sebi obeka kyese wona nanom abosom wona nanom tumi onkoji besi fe nda kutia mame enya nokore han enya nokore sister brother enya nokore da na mpo se ye nokore su se ufi atumfo na ekutia wa wasechire anytime ka se brasunsun fie wasaman na ntro mi kambra fie ha na tumi ye adwuma ha na nanom ahodin di dwuma ne esiesie ho ye ka Christmas anase ye kasa fi ewie ya enye no ka toto de abi enye no ka toto enye se kontina so dem sale ho atimi freni ho abon de abi enye nkomtro a sofo kwa hye enye no de abi na ema wonya sunsum nipa na wodi wanim kan wo kan twrosem na abakwasem chese na Yesu sunsum ni di nanim de ne koi mama afie ewrem sunsum be na ebedi wanim tumi be na edi wanim ahwadefo be na edi wanim odifo be na edi wanim odifo nkontompofo asofo yi ebida bra sunsum fie nefa hye tumi nsa nefa hye nyame nsa nefa hye abofo ne nsa no hundi wanim kan na afia ye wuram sa afia we na wakoma so adentima mbemu a o me ka hye okose afia ye wuram yi je urade nyankopon aka fa ho bia bebem no koma so ade bebem esanse wate ho esanse wafiri numie biase esanse wafiri musuo biase sister men di ho achinye bebre se me prana dan de bese no otima ko ebeko atia wo mami wa se na wo mani nyina ye basa uje brother bi udi newu wadi wakra bi ewu enom ya se mo gina kokoam kaye no tumi bi so mu wa se na wa wo so mai basa brother wa se na wo ka adwuma so nya adwuma akete ise bia wo gya ne ya onam ni mfukwan mu so wo dome wo ena ekutia wani ma ho so ye wonu say ye fasting ya fasting enye deliverance enye say deliverance ya ti what ya to dia bi eno fa hira bi ambre nipa bra tunsu fie ne fa akade nka akade ho ye fa mamre entutu kwan mu ne ndwalo ne furu musuo ne dwalo furu musuo a me ka hye obo say afie de ye nimu afubo hu abra bo sunsuan so nhira pa me no kasa bebre we ni ne otwedi akọ ma kwan abofudom de hye ma no say wo wetie na wetie mi ni fantu wani be bia wo biara tutumi kabra western region takra di kodu krom benso oho no di fo ye wodu wo sa ofiri tachiman ofiri kumase ofiri boase ofiri eyedunkwa bra besi takwa obesi takwa pe benso ka pe benso ka bra benso obedu benso oso wohwe titidi fo no sunsum boafo bofo kronkron odifo oduru no hwe osofo na odansu ano no ona mehwe no
akwala kura obeso wosa do abafia aha nya yira kwan mama wo Cape Coast wo Winneba wo Kasua wo Accra eni boboy akosomo bra besi eye Accra fa takra deka usu besi kodokuru usi kodokuru ma usi mepebe enso ka ndo ba besi asori fie junction amope usi mesi buafo asori fie ana mesi arm of God asori fie ka no do ba besi ho pe batu ani asonda ni si ofefe tutu ana mona bra ye mama kan cho say ye fasting e ga me buttons ye kan cho say bi se producer ye 40 days fasting there be that e mini woni mini nya ye kan nya masi nya mani amobisa de nyina den abem adwuma ye basa awale sema ye basa be ma sure obo de yi oba sure obo na ase ndaso uyofa bi e wa kwantu wo so be bua emwa na ye basa eno ndaso nyina asa e yo saka anu odukwa na ewu yes so ho akonfo sister at the age of 34 years 35 years be ma ntimi nse okwanku no ahye okawa bra na de bi ensi kwa ye mfo nko sunsun dem na obuafo nyankopon no nia ne nsa anyeti ase nso ode no obekai wo se ne homobroti obejew wasiesie no ayofe obuafo nyankopon nshira na nanom nya okase bebi a wutie mbiam so osoro ne asase shabofo dom no nshira enka asumdwe nka wo bebi a wutia me da wase me sasu bi afishiapa afisanko ensa matu ebim hunyasa Christ oni hwe ma hai wo fra mamre fi Christ oni hwe ma your foundation is not Christ. Your foundation has nothing to do with Christ. Your foundation is your ancestors. Your foundation is the gods of your forefathers. Know and know your foundation, and your life will never be the same. We can for for nyamima hwehwe me. The boa for nyankopon wa brabo enye sada. Baby will be na nanom ka ho adwunti enye bye bye.